Raika Kuti. Let's welcome Raika baby on stage. Raika. Raika. Hello. 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 Hi. Rikes. Hi. How are you? I'm really fine. Really? How Really are fine. you? நான் வந்து நல்லா இருக்கு. Okay. பரவாயில்ல. உன்னியங்களோட கண்டோ. உன்னியங்களோட தமிழ் பாட்டெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படியா? எனக்கு தமிழ்ல பேசுவே நீ? ஆ எந்த ஊரு நீ தமிழ்நாட்டுல? தமிழ்நாட்டுல சென்னையில அம்பத்தூர். அம்பத்தூர்ல. எந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிற? வேலம்மாள் வித்யாலயா. வேலம்மாள் வித்யாலயால எந்த கிளாஸ்ல படிக்கிற? 6th 6th ஸ்டாண்டர்ட். யார்கிட்ட இருந்த மியூசிக் கத்துக்கிற? ஸ்ரீமதி பின்னி கிருஷ்ணகுமார். ബിന്നി കൃഷ്ണകുമാർ. Then you will be too good. Hats off to ബിന്നി. ബിന്നിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അത്രയും നല്ല സ്റ്റുഡന്റിനെ മാത്രമേ അവിടെ ചേർത്തുള്ളൂ. സോ ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ബി വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ദേ. താങ്ക് യു. അല്ലേ? എത്ര കൊല്ലമായി പഠിക്കുന്നു മോള്? 2 കൊല്ലമായി. ആഹാ. ഏതുവരെ പഠിച്ചു? കീർത്തനമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണം 14 വർണ്ണം കഴിഞ്ഞു. 14 വർണ്ണം കഴിഞ്ഞു. യു വിൽ ബി ടു ഗുഡ്. താങ്ക് யூ. எனக்கு வந்து இப்ப கூட 14 வரணும் தெரியாது. அப்ப வந்து இந்த சின்ன வயதினிலே இந்த மாதிரி 14 வரணும்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு. ഓക്കേ. ഒരു വർണ്ണത്തിന്റെ ഒരു 4 ലൈൻ പാടാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് പാടും മോളെ. നിന്നെ കോരിയോ നാനോരാ നീകിലാലോകനാ യകാനന്നൊപ്പ ലിംപസാമായമോര നാമീത കൃപാജു ഉടാരാ ഗരി ഗരി സരി സരി സഗരി ഗ സരി സര സരി ഗരി ഗ പഗ പദ പ ഗ പദ പദ സരി ഗരി ഗ സരി ഗ സ പദ സരി ഗ സ ഗ പ ഗരി സരി നിന്നു കോരി. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ റൈക്ക കുട്ടീനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ഒരു പ്രൊഫൈൽ വീഡിയോ കാണാം. ആ ഷുവർ. ഓക്കെ. என்னோட பேர் ரைகா என் கோபாலகிருஷ்ணன். நான் சென்னையிலேருந்து வரேன். நாட்டில் பாலக்காடு நூறணியாக்கும். நான் ஒரு விளையாட்டு பொம்மையா, நான் ஒரு விளையாட்டு பொம்மையா, நாயகியே உமையே உந்தனிக்கு. இதாக்கும் என்னோட கிராமம். இங்க 400 ஃபேமிலிஸ் இருக்கா. அந்த 400 ஃபேமிலிஸ்ல இதாக்கும் என்னோட சின்ன ஃபேமிலி. என்னோட அப்பா சொல்லியிருக்கா, நான் பிறந்து என்னை கையில் வாங்கினதுமே என்னோட பாட்டி சொல்லியாச்சு நான் ஒரு பெரிய பாட்டுக்காரி ஆனந்து. இதுதான் எங்களோட நூரணி கோபாலகிருஷ்ண பஜன மடம். என்னோட மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் இந்த பஜன மடம் தான். महागणपतिं मनसा स्मरामि, महागणपतिं मनसा स्मरामि, நாங்கள் பெங்களூரில் தான் இருந்தோம். இப்போ 2 இயர்ஸ் முன்னாடி ரைக்கார்டு மியூசிக்கல் கரியருக்கு வேண்டி நாங்கள் சென்னைக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டோம். சென்னையிலேருந்து நாங்கள் பாலக்காடில் வந்து ஆடிஷன் அட்டென்ட் பண்ணினோம். அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு அதில் செலெக்ஷன் கிடச்சிது. இப்போ டாப் சிங்கர் சீசன் 6 கண்டஸ்டன்ட் ஆகிருக்கு. ரைக்காக்கு மலையாளம் எழுதவும் வாய்க்கவும் தெரியாது. நாங்கள் ஆற்றுல பேசுகிற பாஷையும் தமிழ் தான். ஸோ அவள் வந்து மலையாளம் பாட்டு எல்லாமே ஜஸ்ட் ஆன்லைனில் கேட்டு படிக்கிறது மாத்திரம்தான். நான் ரைகா. உங்களுக்கு பிடிச்ச மலையாளம் பாட்டுகள் பாடி உங்களை என்டர்டெயின் பண்ண இனி நான். നല്ല സിനിമയൊക്കെ കണ്ടോ? ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ. നൂറണിയാക്കുമാ? നൂറണിയാക്കും. ഓ
இந்த ப்ரொஃபைல் வரத்துக்கு வேண்டி எங்க நூறுனி கிராமத்துல இருக்கிற எல்லாரும் ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தா. அப்படியா? ஆ, வெரி குட். அப்ப நெக்ஸ்ட் எபிசோடு வந்தா அவ்வளவு பாப்புலர் ஆக போற நீ. thank you. இல்ல ആ, റോട്ടിലെല്ലാം നടക്ക മുടിയാതെ അവനക്ക്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം എനിക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകളുടെ സംഗീതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അച്ഛനും അമ്മയും കുടുംബം. ദാറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ. പിന്നെ പാലക്കാട്ടോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓഡിഷൻസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ടോപ്പ് സിംഗറിൽ വരുന്നത് അല്ലേ? അതെ. ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു പേരാണ് റൈക്ക. റൈത്ത എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി എന്റെ ഏട്ടൻ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ബിരിയാണി നീ റൈത്താന്ന്. ரொம்ப കോവം വരും. അപ്പൊ ഏട്ടനും പാടുവോ മോളെ? ആഹാ. ഇല്ല. ഏട്ടൻ ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണ്. ഇപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഏട്ടാന്ന് പറയുന്നത് അമ്മാവന്റെ മോനെയാണ്. അമ്മാവന്റെ ഗുഡ് ഗുഡ്. ഇപ്പൊ പാട്ട് ചെയ്തത് பாட்டு வந்து ஏதோ வாரமோக்கிலன். Beautiful song. സൂപ്പർ സോങ്. என்னோட ஃபேவரட் தான். என்னோட ரொம்ப ஃபேவரட் ഡീറ്റെയിൽസ് சொல்லுமா? മൂവി പൂക്കാലം വരവായി, ഇയർ 1991. കമ്പോസർ ഔസേ പച്ചൻ സാർ, ലിറിസിസ്റ്റ് കൈതപ്പുറം ദാമോദരൻ സാർ, പാടിയത് ജി വേണുഗോപാൽ സാറും പാടിயிருக்க, ചിത്ര ചേച്ചിയും പാടിயிருக்க. இந்த படம் வந்து காவியா மாதவனோட வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். ഒരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ? അതെ. ചമത്ത പാട് കിട്ടിയാ? ഓക്കേ.
ഓക്കെ അതാണ് ഈസി വേ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ നല്ലൊരു സോങ് സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അങ്കിള് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സോങ് ആണ്. താങ്ക് യു ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഔസപ്പച്ചൻ ചേട്ടൻ്റെ ആണ്. നൈസ്ലി സങ്. താങ്ക് യു റൈക്കയ്ക്ക് ഇന്ന് 96.5 ഔട്ട് ഓഫ് 100. താങ്ക് യു ഏതോവാർമുഖിലിൻ കിനാവിലെ മുത്തായി വന്നു. അപ്പൊ റൈക്ക കുട്ടി, ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ബൈ. ബൈ. അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ഓക്കെ